ঘন্টার জন্য একটু বিউটি পার্লার গুলো খুলে দেন প্লিজ। খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাইতেছে, আমার ব্রু প্লাক করতে হবে, দেখেন কি অবস্থা হয়েছে ব্রুর, প্লিজ আমার ফেসিয়াল করতে হবে, আমি কিচ্ছু করতে পারতেছি না, প্লিজ প্লিজ আমরা স্বাস্থ্যবিধি মাইনাই ব্রু প্লাক করে আছি, প্লিজ হেল্প করেন প্লিজ। কয়েক ঘন্টার জন্য একটু সীমিত আকারে একটু বিউটি পার্লার গুলো খুলে দেন প্লিজ। এই শোনো, চুলটা ছোট করে কেটে ফেলি, কি বলো? আমি বলুন না, আমি শরম করে। A few moments later. गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा। What an idea! A few moments later. बोलो की जे होलो केनो? Oh my God! Wow! A few moments later. बोलो की जे होलो केनो एमन होलो की होबे ता जेने। रुको जरा, सबर करो। A few moments later. No, 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 no. A few moments later. गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। A few moments later. रुको जरा, सबर करो। বড় লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গোলাপ। I am the one, your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. বড় লোকের লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল friend's hair. Section off a piece of hair. Just did a bad thing. I regret the thing I did. When you regret what is, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। जज्बात बदल दिए जिंदगी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। Wonder why your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the. মাথায় বেঁধে দেব লাল গোলাপ ফুল। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। What an idea! उल्लू। No ullu banawing. No ullu. Combine bleach, add developer, mix until it becomes a paste. Bam! What do you mean do my hair? Put on highlighting cap. In and pull hair out. Pluck the entire hair. Add bleach to hair. Let it bake. That does come out good. It will. Apply a bag and let it bake for 2 hours. Years later. Remove bag. Remove cap. What? বলো কি যে হলো কেন এমন
कहाँ से आते हैं? সীমিত আকারে যেভাবে মার্কেটগুলো খুলে হচ্ছে ঠিক সেভাবেই যেন পার্লারগুলো খুলে দেওয়া হয়। এই যে দেখেন ভ্রুর কি অবস্থা, আপার লিপের কি অবস্থা। আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাথে ব্রেকআপ করতে চাচ্ছে, এটা কি মানা যায়? তার সাথে আমি ভিডিও কলে কথা বলতে পারতেছি না, আমি টিকটক করতে পারতেছি না। আরে কোন ভোঁক রা है बदतमीज? ছলো ছলো নয়নে হাসি। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করুন এবং অল নোটিফিকেশন অন করুন। তাহলে সবার ফার্স্ট আপনাদের কাছে ভিডিওটি পৌঁছে যাবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।